पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जो चंद अहम मुद्दात और सवालात हैं, एक तो अमरीकी ख़बर इदारे CBS ने एक रिपोर्ट की, न्यूज़ रिपोर्ट उनके सामने आई कि पाकिस्तान में कोई ईरान का जंगी जहाज़ पार्क्ड है। पाकिस्तान ने इस पर फ़ौरन और शदीद रद्द-ए-अमल दिया और चंद सेकंड्स के अंदर ये ख़बर फ़ेक न्यूज़ साबित हो गई। लेकिन इस खबर को उठाया कुछ अमरीकी हलकों ने और कुछ दीगर हलकों ने, और ये वही हलके हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा ना करे, और इसके साथ ये हलका ये भी चाहते हैं कि आलमी अमन को सबताज ही रहने दिया जाए और मुज़ाकरात ना हो सकें, ईरान अमरीका जंग जारी रहे और दुनिया जो है इस खित्ते में और पूरी दुनिया का जो अमन है वो बर्बाद होता रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस खबर के प्लांट करवाए जाने की, इस खबर के लीक करवाए जाने की, इस खबर के लिखवाए जाने की, और इस किस्म के जो क्वार्टर्स हैं जो कि स्पॉइलर क्वार्टर्स हैं, इनको कर्टेल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? या तो इनको रहने दिया जाए, अपने ही हाल पे छोड़ दिया जाए, या एक ये ग्रेटर सेनेस्टर डिज़ाइन का ये एक हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान ने वजाहत कर दी कि जंगी जहाज़ कोई पार्क नहीं है। कुछ जहाज़ आए थे जो कि सिक्योरिटी के लिए और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल को मॉनिटर करना होता है उनके लिए ईरान के भी आए थे, अमेरिका के भी आए थे, दोनों नूर खान एयरबेस पे आए थे। उसके राउंड 1 की टॉक्स के बाद अमेरिका ने कुछ मज़ीद जहाज़ भी भेजे थे, क्योंकि ये तवक्को की जा रही थी कि शायद राउंड 2 किसी भी वक्त स्टार्ट कर दिया जाए। और जब एक तवील अरसा गुजर गया और राउंड 2 ना हो सका इस्लामाबाद टॉक्स का, तो फिर अमेरिका ने इस इलाके में जो दीगर उसके फौजी अड्डे हैं वहाँ पे अपने जहाज़ भिजवा दिए थे। ईरान के जहाज़ अलबत्ता पार्क रहे जो कि सिविलियन थे, सिक्योरिटी के लिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मकासद के लिए थे, और ये जहाज़ यहाँ पे खड़े रहे। इसी वजह से जो 2 अचानक दौरे हुए ईरान के वज़ीर ख़ारजा के, तो जो फैसिलिटेशन करनी थी, जो सपोर्ट सिस्टम दरकार था, वो उन्हीं जहाज़ों की बदौलत हुआ कि उसमें सिक्योरिटी थे, स्टाफ थे, डिटेल्स थी, वगैरह वगैरह सब कुछ था। तो बहरहाल इस खबर को एक एंगलिंग जो दी गई और एक प्रोपेगेंडा के मकसद के लिए इसको कर्टेल कैसे किया जाना चाहिए, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। फिर कुछ पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़ हैं। एक तो हुकूमत अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का डोल एक बार फिर डाल दिया गया है, लेकिन ये मुज़ाकरात किस तरह से होंगे? आज भी अडियाला के बाहर इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अलीमा खान की कॉल है, CM KP तो वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाब की क़यादत है, वो तो अभी तक वहाँ नहीं पहुँची। तो मुतालबा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि इमरान खान को निजी हस्पताल में मुंतकिल किया जाए और मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ओपन मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो ये मुतालबात अगर PTI के पूरे नहीं होते तो इस सूरत हाल में किस तरह से मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ सकती है। फिर बजट आने वाला है। पेट्रोलियम प्राइसेस ने पाकिस्तान के अवाम का जीना दो भर कर रखा है और ख़बरें आ रही हैं, कल हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ, हमने एक ब्रेक डाउन भी दिया कि किस तरह से मुख्तलिफ टैक्सेस मिला के कोई 200-250 रुपए की तो सिर्फ टैक्स बन जाते हैं पेट्रोल में। पेट्रोल की जो असल प्राइस है वो आज भी 150 से 200 रुपए तक है। और आज ये खबर आ भी गई कि पेट्रोलियम लेवी की मद में, टैक्स की मद में खरबों रुपए निकाल लिए गए। अब वो खरबों रुपए किधर गए, किसकी जेब में गए, कहाँ गए, ये बड़े अहम सवालात हैं। तो इन सारे सवालात के जवाब लेंगे जी आज प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सीनियर सियासतदान हैं, नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं और सीनियर रहनुमा हैं और बड़े ज़बरदस्त कानूनदान भी हैं। मौजूद है जी एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सीनियर कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, PTI के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, किस तरह देखते हैं आप CBS न्यूज़ की इस रिपोर्ट को कि ईरानी जंगी जहाज़ पाकिस्तान में पार्क्ड हैं, जो कि फिर चंद सेकंड में फेक न्यूज़ साबित हो गई? बट द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द इंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। बुलाने का पाकिस्तान का जो मरकज़ी रोल हुआ है ना इस जंग में, इससे बहुत लोग नाखुश हैं। जी, इंडिया के अंदर जहाँ नाखुशी है वहाँ अमेरिका के अंदर भी नाखुशी है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इंडिया के इश्क में मुब्तला रहा है 50-60 साल से। पाकिस्तान पसंद नहीं है। इत्तेफाक से हमारी हालात ऐसे बन गए, हमारी लीडरशिप ने, सिविलियन ने, फ़ौज ने मिलके और एक पहले जंग जीती, उसके बाद एक ख़ास हालात बन गए जिसकी वजह से इनका प्रोफाइल बना हुआ और उनका खासा अच्छा भला एक रोल डेवलप हो गया। ट्रंप ने भी उसको एक्नॉलेज किया और डिपार्टमेंट ने भी। ये बात अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे लोगों को नापसंद है।
اس کی وجہ سے یہ باتیں نکلتی رہتی ہیں خواہ ٹھیک پھر ایران کے بارے میں ایک اینٹی پیتھی نفرت پائی جاتی ہے، ایران کو کہیں بھی رچ پہنچ سکتی ہو کسی وجہ سے، تو وہ خبریں نکالتے رہتے ہیں اس وجہ سے۔ آپ نے بڑی صحیح وضاحت کی کہ جو بھی ہائی پروفائل دورے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی فلائٹس کا آنا ایک نیچرل کلوری ہوتا ہے، درست سٹاف آتا ہے، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کی ڈریسز ہوتے ہیں، مطلب پتہ نہیں، یو نیور نو، ایک دن رہنا، 10 دن رہنا، 50 دن رہنا، ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے بھی آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی، ہر جہاز کی آمد اور ایگزٹ جو ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں سیٹلائٹ امیجز ہوتے ہیں جی، فلائٹ ریڈار کی ایپ کے ذریعے ٹریک ہو جاتا ہے۔ اینٹی پاکستان اور اینٹی ایران جو لابیاں ہیں، حالانکہ ہم نے تو بہت ہی عقل مندی اور وزڈم اور پروڈنس کا مظاہرہ کیا کہ امریکہ اور ایران دونوں کو ساتھ رکھا، امریکہ اور عربوں کو بھی ساتھ رکھا، اور بڑی ایک وزڈم کے ساتھ، ایک میچورٹی کے ساتھ جو ہونی چاہیے تھی، رسپانسبلٹی کے ساتھ، نیوٹرلٹی کے ساتھ دو تسلیم کیا۔ مشکل کام ہے کہ اپوزٹ لوگ بھی آپ کو تسلیم، یہ غیر معمولی کام ہے، لیکن اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں آتی ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ جواب جواب ضرور دیا جائے، یہ اسٹیٹ واضح کر دے گی، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ رائٹ، ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، سر آپ اس کا کس طرح سے انالیسس کریں گے؟ آپ انالائز کس طرح سے کریں گے جو خبر آئی ہے CBS نیوز، اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ انٹینٹ تو خیر سب کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ جو لابی اس کے پیچھے ہے، لیکن کیا پاکستان کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، اس کو اگنور کر دینا چاہیے اس قسم کی حرکتوں کو؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ لابی، میں اس لیے کہوں گا کہ میڈیا کے اندر، پریس اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی جوئش لابی جو ہے، جو اسرائیل جس کو لے کے چلتا ہے، زائنسٹ لابی، یہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ امریکہ کے اندر بھی، ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی جو بات کی نا، امریکہ کے اندر بھی جو ہے، اس کے اندر بھی یہ لابی کام کر رہی ہے اس وجہ سے، اور انڈیا کے لابی بھی ہے، اور گٹھ جوڑ بھی ہے، آپ کو معلوم ہے اسرائیل انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے، جی بالکل۔ تو اس لحاظ سے وہ بات کریں گے جس سے پاکستان کو انٹرنیشنلی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار کر سکیں۔ اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے خیال میں قطع نظر، میرا نہیں خیال کہ خدا نخواستہ اس بات سے کوئی پاکستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی جہاز کو جیب میں رکھ کے تو نہیں لاتے ہیں کہ وہ اس کو جو اینگلنگ دی گئی تھی، لیکن اس خبر کو جو اینگلنگ دی گئی وہ یہ اینگلنگ تھی کہ جی پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں ایران کا جنگی جہاز چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کو پناہ دی ہوئی ہے تاکہ امریکہ اس پہ حملے نہ کر سکے، پتہ نہیں کون سی پناہیں دے رکھے ہیں، تو یہ دینے کی کوشش کی گئی۔ وہ بڑی فضول حرکت ہے جی۔ دیکھیں نا، وہ جو کچھ اچانک حملہ جب ایران کے اوپر ہوا تھا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، تو وہ اتنا سڈن تھا کہ اس وقت تو وہ جہاز اڑائے نہیں جا سکتے تھے، اور بڑا فروشس قسم کا، بڑا تیز حملہ تھا، اتنی بمبارٹمنٹ کی گئی، اتنے ان کے جہازوں کی طرف سے میزائل اٹیک کیے گئے، وہ جنگ پھر آگے چلتی گئی، لمبی ہو گئی۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں وہ صرف اب یہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹیپ بیک کرے، جو پاکستان اتنا فارورڈ آیا ہوا ہے اس نیگوسیشن کے ایشو کے اوپر، سیٹلمنٹ کے ایشو کے اوپر، کہ ان کے اندر ایک سیٹلمنٹ ہو جائے اور یہ جنگ جو ہے اوورٹ ہو جائے یہاں سے، تو پاکستان کو جواب دے کے اگنور کر دینا چاہیے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کے اوپر کوئی زیادہ تردید کرنے کی یا اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود بخود جو ہے ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی اس کے اندر، کیونکہ اصلیت اور حقیقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس لابی کی طرف سے پہلی دفعہ یہ آرٹیکل سامنے نہیں آیا، 4-5 آرٹیکل پہلے بھی لکھوائے جا چکے ہیں۔ قاری صاحب، آپ کا ٹیک کیا اسی خبر کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس طرح کی شرلیاں چلتی رہتی ہیں، یہ خبر تھوڑی ہوتی ہے، یہ شرلیاں ہیں، اور ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت ان کا خود ہی علاج ہوتا ہے۔ اس طرح کی خبریں آتی ہیں، ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں، نہ ان خبروں سے امریکی متاثر ہو کے ہمارے خلاف کچھ سوچیں گے، نہ پاکستان اس سے کوئی امپریس ہو جائے گا یا پاکستان کو اپنی سمت بھول جائے گا، اور پاکستان کی حکومت نے، ہمارے تمام فوج کے سربراہ نے اور باقی اس معاملے کو جس ڈیلیکیٹلی ہینڈل کیا ہے، اور کوئی خبر باوجود تمام دنیا کا میڈیا بشمول آپ کے سارے پاکستانی بڑا پریشر تھا کہ خبر دیں جی، کہ یہ خبر کی بھی تھی، اور یہ بھی مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس لیول کے جو گفتگو ہو رہی ہے اور جس میں بہت زیادہ ضرورت ہے سیکریسی کی، کہ اگر باتیں پہلے نکل جائیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن میڈیا کے اس جو کمائی کا دور ہے یا اس کی جو اکنامک ویلیو ہے خبر کی، کیونکہ خبر بکتی ہے، سو خبر نکالنی ہے،
تو میں تو اس کے سخت خلاف ہوں جی. میں تو آپ کو اچھا لگے برا لگے, سابق انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں سر, اور بڑے زبردست انفارمیشن منسٹر ہیں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے سارے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی خبر جس سے نیشنل نقصان ہونے کا احتمال ہو وہ کوئی خبر نہیں ہے دینا. اس کو پاکستان کے لوگوں کو بتا کے آپ نے کیا کرنا ہے. ہاں ان کو خبر دیں گے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, اور وہ پاکستان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آنی چاہیے. یہ معاملہ ایسا ہے. وہ تو جے ڈی وینس نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم پبلک پہ آ کے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. بڑا سمپل کلیہ ہے نا. میری اور ظفر اللہ صاحب کی لڑائی ہو گئی, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں جی پھٹ گئے, جی فلاں ہو گیا, چلتی رہتی خبریں چلائیں. لیکن کوئی ایسا معاملہ جو بہت ڈیلیکیٹ ہے, جس پہ دنیا کی طاقت اور دنیا کی اکانومی اس سے متاثر پڑی ہے, ہم اس کو بڑے سنبھال کے آگے چل رہے ہیں, اور مسٹرسٹ کی کیفیت ہے دونوں اطراف. اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو بالکل لیٹ دا فارن آفس respond. بس they have already responded to it. بس They have اتنا ہی already جواب ہے responded to it. اس کا جواب ہی یہ ہے کہ let the foreign office is not too serious a job to discuss on the media. لیکن اپنے جواب میں آپ نے مجھے ایک اور سوال دے دیا. تھینک یو سو ویری مچ فار دیٹ. آپ نے کہا جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں پھٹ پڑے. کل پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کی ہے, اچھا خاصا بڑا ڈیلیگیشن گیا ہے, پرائم منسٹر, ڈی پی ایم, ڈپٹی پرائم منسٹر, فورن منسٹر, لا منسٹر. ملاقات کس سلسلے میں تھی؟ کوئی لیجسلیشن, کوئی 18ویں ترمیم؟ میں تو میٹنگ ساتھ ہی یہ بھی کچھ خبریں افواہیں چل رہی ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ صاحب ریزائن کر رہے ہیں, کچھ ہے سر؟ آپ خود ہی افواہ کہہ رہی ہیں تو افواہ کے اوپر کیا بات کی جائے؟ سر کہیں نہ کہیں آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے نا, تو ہم ذرا پوچھ رہے ہیں کہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے, کہیں آگ تو نہیں لگی ہوئی؟ بہت ساری دفعہ آپ نے, اور یہ فارمل میڈیا کی خبر نہیں تھی, مجھے حیرانگی ہے کہ سوشل میڈیا کی خبر اٹھا کے فارمل میڈیا پہ لے آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فارمل میڈیا تو جو ہے وہ تو ذمہ دار ہے, سوشل میڈیا تو ولگیرٹی کا ایک بڑا اعلیٰ ذریعہ ہے, جس کے خلاف چاہو جو مرضی بول دو. اور لیکن پریزیڈنٹ صاحب از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. میں تو جی پہلے میرا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ آپ نا چیزوں کو اس کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. درست. صدر صاحب کیوں جائیں گے, کیا ہو گیا, ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2, حکومت ٹھیک نہیں چل رہی, کیا اس حکومت کو گرانا مقصود ہے؟ یہ تو آپ بتائیں گے. نہیں جی آپ بتائیں گے نا, جو سوال کر رہے ہیں. سر آپ بتائیں نا, آپ اتحادی بھی تو ہے نا. میں نے نہیں بتایا. پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں سر, آپ بھی بتائیں. نہیں, وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر الگ بحث ہے, لیکن یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے پہلے ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا ذہن اپلائی کیجیے. آپ کی ریسرچ ٹیم بیٹھی ہوتی ہے, وہ سوچے کہ بھائی کیا اس حکومت کو چلانا ہے کہ نہیں. پیپلز پارٹی اگر الگ ہو جاتی ہے تو کیا یہ گورنمنٹ چل پائے گی, اور یہ گورنمنٹ اگر گر جاتی ہے تو کیا فائدہ ہوگا. کیا پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ مہم جوئیاں کریں, اور کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بیٹھے ہیں ایڈوکیٹ احمد اویس, ان کی پارٹی تو کہتی ہے کہ بالکل گرائیں گے, فریش الیکشنز کروائیں. ان کی پارٹی کہہ رہی ہے نا, میں تو اپنی پارٹی کا جواب دوں نا. اب پی ٹی آئی کی تو خواہش ہے صبح گرنی ہے شام کو گرے, لیکن ان کی خواہشیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن میرا سوال سمپل یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہیں, اگر حالات ایسے ہوں کہ اس کے امکان ہوں تو بحث کرتے ہیں. جب حالات ہیں ہی نہیں, امکان ہی نظر نہیں آتا, تو وہ خبر نہیں ہے. اور سوشل میڈیا سے اٹھا کے خبر پہ بحث کرنا, وہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن فی الحال کوئی خبر نہیں ہے. اور میں بڑا سوری ٹو سے, میں اگین یہ لفظ یوز کرنے لگا ہوں, سوشل میڈیا ولگیرٹی کا ایک بڑا آسان ذریعہ ہے. درست, میں آپ سے 100% ایگری کرتی ہوں. ارسپانسبلٹی کا بھی سر, ولگیرٹی کا, میں ولگر ہونے کے لفظ پر ہوں. یہ درست کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ ایک اور ڈیبیٹ میں چلی جائے گی which I would love to have with you, کیونکہ آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, کہ کیا سوشل میڈیا پہ کوئی قدغن, لیکن کسی اور پروگرام کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. سر آپ لا ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں, آپ لا کے حوالے سے حکومتی حلقوں میں بھی رہے ہیں, منسٹریل پوزیشنز پر بھی آپ رہے ہیں. لا منسٹر اگر پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں along with the prime minister and the deputy prime minister who is also the foreign minister, وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے تو میں بھی اس بات پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا جن پہ آپ نے قیرا صاحب سے پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ہم ایک اسٹیبلٹی کی کوشش کر رہے ہیں, پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی کی, سارے میں نے لفظ استعمال کیے, اور اس وقت ایک جنگ سے نکل کے ایک دوسری بین الاقوامی جنگ کے درمیان ہم اپنا ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ان حالات میں ہمارے لیے لازم ہے کہ بقول صاحب شرلیاں نہ چڑھائی جائیں. آج یہ ہے کہ آصف علی خان صاحب زرداری صاحب ہمارے صدر ہیں. میں نے لفظ پھر سوچ سمجھ کے ہمارے استعمال کیے پاکستان, میں نے نوٹ کیا آپ کا. ہاں جی. پھر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, گورنمنٹ چل رہی ہے, وہ بھی ہمارے وزیر اعظم. ہمارے اچھا آپ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے. ہاں, پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ
president has right to be informed. अच्छा ये अजीब सा लफ्ज़ है, ठीक है ना, ये आइन में लिखा हुआ इस तरह की कम वेश अगर हो सकता है मैं आगे पीछे करूँ तो ये पार्लिमानी जमहूरियत में अगरचे अवाम को रिस्पॉन्सिबल तो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ स्टेट सदर होता है, और सदर पाकिस्तान का आइनी राइट है। सदर के पास फाइलें भी जाते हैं अहम मामलात में कि उनको हर अहम मामले में मुशावरत में दी जाए। ये अलग बहस है कि ये तो चलो पॉलिटिकली हमारे साथ अलाइड भी हैं, ना भी हो तो सदर का ये राइट है, सदर हमारा ही है ना, किसी पार्टी का क्यों ना हो, तो उनके पास सबको जाना। अच्छा कि उस लॉ मिनिस्टर क्यों गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक कॉमन सेंस है। हाँ। सदर पार्लियामान का हिस्सा है, स्पीकर भी साथ गए थे, बज़ाहिर ये लग रहा है कि लेजिस्लेशन का कोई इशू होगा, जी बिल्कुल, पुरानी का या नई का होगा, तो ये बिल्कुल आइन और कानून के ज़ाब्ते और अच्छी पॉलिटिकल कन्वेंशन के तहत वो वहां गए हैं। चलिए ये तो आपने एक सियासी बयान दे दिया ना, मैं वो तो जब भी आएगी देखी जाएगी ना। अभी जो गए हैं इस पे किसी के कान नहीं खड़े होने चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हम एक आईनी रिजवारी के प्रेसिडेंट साहब को टर्म पूरी करनी चाहिए जी, प्रेसिडेंट साहब को टर्म पूरी करनी चाहिए। मैं तो मेरी राय में ये कोई सवाल नहीं है, मेरी राय में इस तरह के सवालात के भी नहीं होने चाहिए, मेरी राय में इस वक्त तो ये सवाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी प्रेडिक्शन भी है कि वो रहेंगे, रहना चाहिए और इंशाल्लाह रहेंगे। कारी साहब क्विकली देन आई गो टू एडवोकेट अहमद अब्बास साहब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, गवर्नमेंट के लोग वजीर आजम साहब की क़यादत में मिले जी, उन्होंने जाके प्रेसिडेंट साहब से कुछ सियासी डिस्कशंस की होंगी, बजट आने वाला है जी, बजट के ऊपर डिस्कशन होगी जी, पाकिस्तान के अंदर बड़ा दबाव बढ़ा है सियासी हुकूमत के ऊपर क्योंकि महंगाई बढ़ी है जी बिल्कुल, उसके ऊपर उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की होगी कि जी क्या कर सकते हैं। इस सूरत हाल में ये जो मुज़ाकरात का अमल है ये आगे एक कदम पीछे वाली जो कैफियत रोज चलती रहती है, खबरें आती पीटीआई के साथ या अमेरिका ईरान वाला? अमेरिका ईरान जी। अच्छा, पीटीआई के साथ भी शुरू हो गया। वो आपकी ख्वाहिश है, उधर की बात मैं नहीं कर रहा मैं आपकी ख्वाहिश पे नहीं बोल रहा। नहीं सर, वो वज़ीर आज़म ने ऑफर कर दिया मुज़ाकरात, चलो बाद में, पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं लेकिन उधर से कबूलियत नहीं होती। अच्छा चले उस पर फिर बात करते हैं, बट सवाल ये है कि वो गए, अच्छा लेजिस्लेशन अगर होगी तो परेशानी क्या है? 18वीं तरमीम कोई परेशानी नहीं, 18वीं तरमीम की कोई परेशानी नहीं है। हम हैं ना, हम 18वीं तरमीम पास करने वाले थे ना, हम उसको बचाने वाले भी हैं। और अगर कोई हुआ, अगर कोई डिस्कशन हुई किसी भी लेजिस्लेशन जी, और आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या डिस्कशन, आइन के अंदर तरमीम होती रही ना, 18वीं के बाद 27 तो हो चुकी हैं, तो 28वीं भी आ सकती है, 35वीं भी आ सकती है, ये तो आती रहेंगी तरमीम। लेकिन सवाल ये है कि उसमें क्या होगा। पहली बात तो यह है कि 18वीं तरमीम अब कोई चीज़ नहीं है, 18वीं तरमीम के जरिए हम वो आइन का हिस्सा बना। अब आपने आइन में फर्दर अमेंडमेंट करनी है, 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट नहीं करनी, वो गुजर चुका वक्त। ठीक बात, 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट होती जब वो पास हो रही थी, तो ये बहस ही गलत तरीके से आर्गूमेंट ही गलत बिल्ड होता है कि 18वीं तरमीम खत्म कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, 18वीं तरमीम में कोई 103 आर्टिकल अमेंड हुए, क्या सारे खत्म करने हैं? तो जो किसी जगह पे चंद हो सकते हैं ना, कराची का मामला हो सकते हैं। हाँ। अब जब होंगे तो वो आपके भी सामने होंगे, मेरे भी सामने होंगे, पार्लियामान में भी आएंगे, आप भी बहस करेंगे, हम भी करेंगे। दुरुस्त, चलें, आपने बड़ा अच्छा उसको एक कवर कर दिया है, लेकिन ये ग्राउंड ऐसे ही बिल्ड होती है। सोलवी के लिए भी हमने ऐसे देखा था, फर्ज करें हो रही है, 26वीं के लिए भी 27वीं के लिए भी हमने ऐसे देखा हो रही है, और हुकूमत वक्त ये समझती है कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है, तो क्या आप उसको रोकेंगे? ये उनका हक है। राइट, प्रोग्राम में डिबेट भी कंटिन्यूड है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एडवोकेट अहमद अब्बास साहब, मुझे अब ये बताइए कि मुज़ाकरात की ऑफर वज़ीर आज़म ने आपको भी कर दी है, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात तो चल ही रहे हैं बीच में, साथ में आप लोग आज अडियाला में जमा भी हो गए हैं। अलीमा खान साहिबा ने ऑर्डर पास किया था कि सीएम भी हाजिर हो, पूरी केपी कैबिनेट हाजिर हो, पूरी केपी की पार्लियामेंट हाजिर हो, पार्लियामेंटेरियंस हाजिर हों, एमएनए, सेनेटर्स, पंजाब की सारी लीडरशिप, सारे एमपीएस वो हाजिर हों। अभी तक तो सिर्फ सीएम ही पहुंचे, केपी के बाकी तो कोई पहुंचा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात आप लोग कर सकेंगे? वज़ीर आज़म के ऑफर को कबूल करेंगे? जैसे कायरा साहब ने कहा है कि वहाँ से आप लोग कबूल ही नहीं करते, सीरियस ही नहीं होते हैं आप लोग। फिर देखिए, ये बात ये है कि मुज़ाकरात अगर नेक नियति से प्रॉपर तरीके से जो तरीके मुज़ाकरात के लिए ऑफ़र करने का तरीक़ेकार होता है, वो बहुत अच्छी तरह से कायरा साहब भी जानते हैं और
नियति जरा डिफाइन कर देना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो अपोजिशन लीडर को कांटेक्ट कर लिया है। बहुत अच्छे मुज़ाकरात जो थे, सुनिए, मुज़ाकरात बहुत अच्छे जो थे ना, वो भुट्टो साहब के ज़माने में हुए थे, और उन्होंने किस तरीके से ऑफ़र किए थे और किस तरीके से कामयाबी से वो हमकिनार भी हुए थे उससे। ये अलग बात है कि मामलात किसी और तरफ चल पड़े, इसलिए मुज़ाकरात होने चाहिए, और कोई एक उसके ऊपर उसको टीओ और बनना चाहिए, उसके ऊपर बैठ के, और ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये एक अरसा गुजर गया, इसको अब कहीं पे कहीं इसका टर्मिनल आना चाहिए ताकि मामलात आगे चलें। क्योंकि देखिए ना, इतने अरसे से इसका नुकसान क्या है। एक तो जो हालात, ये महंगाई तो अपनी जगह पे, लेकिन जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट्स डाउन हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका नुकसान किसके? कॉमन मैन को नुकसान। सर, ये सारा इंटरकनेक्टेड है ना, इसी में तो आपकी जो अपोजिशन पार्टी है पीटीआई की, हाँ सर, ये सारा इंटरकनेक्टेड है ना। महंगाई है, मईशत नहीं चल रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बार बार बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ी, टैक्स बढ़ाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, ये सब इंटरकनेक्टेड है। अपोजिशन इस पे कुछ आवाम की बात ही नहीं कर रही, कोई ना जलसा है, ना जुलूस है, ना रैली है, सड़क पे कहीं नजर नहीं आ रहे। आवाम की बात देखिए सवाल, आप आवाम के लिए सही कंसर्न जो है वो तो हुकूमत को होना चाहिए, क्योंकि वो नुमाइंदा होती है ना डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। सर, अगर अपोजिशन भी तो आवाम की नुमाइंदा होती है ना, आपकी उतनी ही सीटें हैं इस बात का, जितनी वरना ये चाहिए, ये तो सबसे जरूरी है कि आवाम के एस्पिरेशन की नुमाइंदगी जो है वो हुकूमत करती है और ख्याल करती है हर छोटे छोटे तबके का, हर नीचे से नीचे का तबका जो है वो किस हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि इतना सेंसिटिव होना चाहिए पॉलिटिकल लीडर को जब वो हुकूमत के अंदर हो, बिलखसूस कि अगर किसी कॉमन मैन के चेहरे के ऊपर उनको झुर्रियाँ नजर आती हैं, तकलीफ के आसार नजर आते हैं, तो समझ लीजिए कि पूरी सोसाइटी तकलीफ में है। अगर मुस्कुराहट है और हशाश पुशाश आपको नजर आते हैं एक कॉमन मैन, तो समझ लीजिए कि हमारा सोसाइटी जो है वो खुशहाल है। हमें अनफॉर्चुनेटली हम इन बातों को सोचते नहीं है, ना इन बातों की तरफ तवज्जो देते हैं। हम अपने ही मामले में लगे रहते हैं। और मसलन बजट हुआ, ये आपके सामने प्राइसेस जो हैं ऑयल की बढ़ी, कितनी बढ़ी, कितना लेवी लग गया, कितना लग गया, कितने अरबों का पैसा कहाँ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। सर, 9 महीने में 12 खरब अरब नहीं, करोड़ नहीं, 12 खरब लिए हैं 9 महीनों के अंदर सिर्फ इस हुकूमत ने टैक्स की मद में। कहाँ गए पैसे? इसको ये आप लोग सवाल करें ना सर, मीडिया ऑपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहा है आपकी एब्सेंस में सर। तो बड़ा अच्छा आप रोल प्ले कर रही हैं सर। हम ऑपोजिशन नहीं है ना सर, यू पीपल आर द वॉचडॉग, यू पीपल आर द गवर्नमेंट इन द वेटिंग सर। अच्छा, मैं जरा ये सवाल लेके पीपल्स पार्टी वालों की तरफ आती हूँ सर, आप लोग भी इस बर्डन में जिम्मेदार हो जाएंगे। 9 महीने में 12 खरब लिए हैं पेट्रोल की लेवी, विच इज जस्ट द टैक्स, और IMF कहता है कि आप 80 रुपए तक वसूली कर लें टैक्स की, यहाँ से बढ़ा के 200 रुपए टैक्स कर दिया। कुछ तो बोलें सर। गुजारिश ये है कि पहली बात, जो भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जी, पहले तो हम ये कह रहे हैं कि FBR ने पूरा टैक्स कलेक्ट नहीं कर बिल्कुल पाया, दुरुस्त, टारगेट अभी मिस हो गए। बिल्कुल दुरुस्त। दूसरी बात यह है, हर हुकूमत ये कहती है और हर मीडिया के अंदर जब प्रोग्राम होता है तो कहते हैं जी टैक्स बेस ब्राड होना चाहिए। ये एक स्टीरियो जुमला है। बिल्कुल। टैक्स बेस ब्राड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रियासती जो स्टेट मशीनरी है ना वहाँ टैक्स वाली, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो वो कोई अमेरिका से लोग लेके आएंगे, कोई जापान से मंगवाएंगे हम, वो पाकिस्तान के लोग हैं ना, तो मेरे जितने अच्छे मेरे जितने बुरे होंगे, उनकी कैपेसिटी के भी इशू होंगे। और फिर ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे निज़ाम के अंदर लूप होल्स भी हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती रही हैं, बहुत सारे लूप होल्स प्लग किए गए, लेकिन ये एक वक्त में सारा कुछ नहीं हो जाना, किसी एक गवर्नमेंट में भी नहीं होना। महंगाई हुई है, गवर्नमेंट को बिल्कुल नेगोशिएट करना चाहिए, IMF से करना चाहिए कि भाई हमारे लोगों में अब कैपेसिटी नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि ये लास्ट जो ट्रांच बढ़ाई गई है, अगर ये ना बढ़ाई जाती तो 1.2 वाली जो किस्त आपको मिली है शायद वो रुक जाती। और एक इंस्टॉलमेंट के रुकने का क्या नतीजा होता कि आपका जो बॉन्ड आप मार्केट में जारी करने लगे हैं वो भी रुक जाता। लेकिन सर वो किस्त इसलिए रुक जाती क्योंकि आपने FBR का टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं किया। मैं वही गुजारिश कर चुका हूँ, लेकिन FBR का टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं किया तो पेट्रोल की मद में गरीब को क्यों रगड़ रहे हैं सर? गुजारिश ये है कि अगर आपकी इंपोर्ट्स कम हो गई तो सेल्स, आपको सेल्स टैक्स और जो कस्टम ड्यूटी कम आ जाएगी ना जी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर आपके यहाँ
जो हमारी स्टेट मशीन है ये अगर स्लो डाउन हो जाएगी तो टैक्स कम हो जाएगा। सो मैं उनका वकील नहीं बन के बैठा हुआ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि है जी अमीरों से टैक्स नहीं ले रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो के टैक्स इवेडर्स हैं। इनकम टैक्स अमीरों से ही लिया जाता है जी। इनकम टैक्स सर ये जो तस्वर है ना, ये जो पाकिस्तान सैलरी क्लास से लेते हैं, देखिए ना सारी दुनिया में सैलरी क्लास से लेते हैं जी। पाकिस्तान के अंदर, और ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जिन लोगों पे टैक्स लगना है, जिनकी आदतें दुरुस्त करनी है, उनके नुमाइंदे असेंबलियों में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, उनके नुमाइंदे अदालतों में बैठे हैं, उनके नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, हर तरह उनके नुमाइंदे मीडिया में बैठे हैं। और आपके यहाँ भी ये होता है कि एक मीडिया हाउस की कोई गलती निशानदेही करके बंदा फंस जाता है, दूसरा को मीडिया हाउस उसको चलाने को तैयार नहीं होता, वहां भी भाई बंदियां चलती है। तो ये बातें सारे लूप होल्स मौजूद हैं और ये किसी एक दौर में नहीं हुए, हर दौर में रहे हैं। हाँ, ग्रेजुअली ये कम हो रहे हैं। हाँ, इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए, लोगों में मजीद सकत है नहीं, ये बात दुरुस्त। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए महंगाई बहुत है, बिलाशुबा है, लेकिन आप आइए बाजार में देखते हैं जो बंदा लैंड क्रूजर गाड़ी में फिर रहा है, जिसकी गाड़ी 6 किलोमीटर करती है 1 लीटर में 400-425 रुपए में, वो भी बैठा कह रहा है तेल बड़ा महंगा हो गया, और उसकी गाड़ी में चलने में कमी नहीं आई, वो छोटी गाड़ी में शिफ्ट नहीं हुआ। इसी तरह आप बाजार चलिए, रेस्टोरेंट में आपको जगह नहीं मिलेगी और वहां बैठे बात कर रहे होंगे बहुत महंगाई हो गई है। वो यार महंगाई का तस्करा अगर रेडी वाला करे, मजदूर छोटा जो ताजर है, जो मेहनत कश है वो करे तो और बात। गरीदा साहिबा, जब महंगाई, ये जो आपके हैं ना टीवी कैमरा के पीछे नौजवान खड़े, ये फिक्स सैलरी वाले, जिस दिन महंगाई बढ़ती जानी है ना, आपके और मेरे पैकेज में, मेरे से मुराद मैं भी आपके साथ शामिल हो जाता हूँ, तो हमारे पैकेजेस में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जानी है। हमारे पास कुशन्स होते हैं कि हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो एक तासर फैल गया है ना, हमारा तासर फैला है ना कि जी सिर्फ अमीर आदमी तो बिल्कुल बच के रह गया, गरीब आदमी का कंज्यूमर निकाल दिया। कोई हुकूमत, मैं कह रहा हूँ कोई हुकूमत अपने आप को अनपॉपुलर नहीं करना चाहती। टैक्स कभी भी आसान काम नहीं था। सुन ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो पहला कजिया बना था ना, वो टैक्स का ही था। उस वक्त भी लोग ज़कात देने को तैयार नहीं थे, अभी भी नहीं है। उस वक्त भी एक कजिया बना था और जिसपे खलीफा वक्त ने कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। और उन्होंने कहा था, उनको कहा गया, मशावरत बड़े कमाल के लोग थे ना, मशीरों ने कहा कि जी अभी वक्त नहीं है, अभी बहुत सारे और, तो इसको कुछ उन्होंने कहना ये पहले, क्योंकि रियासत उससे चलानी है। इसी तरह ये जो आसान काम नहीं है, दुनिया में कहीं भी टैक्स वॉलंटरी नहीं दिया जाता। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ सरमायादार बंदे, अमीर लोग अरबों रुपए का एक बंदा टैक्स देता है, ये भी लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं देते। और ये भी बात दुरुस्त है कि पिलफरेज भी होती है, मतलब हमारे यहाँ कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें से प्रॉपर पूरी रेवेन्यू नहीं आता। उसका मसला पता क्या, आप जरा आज लगाइए प्रॉपर्टी पे टैक्स, एकदम सारे लोग आ जाएंगे, प्रॉपर्टी पे टैक्स लग गया है। अब मसला यह है कि प्रॉपर्टी का सेक्टर स्लो हो गया। सेक्टर का तो वैसे ही भट्टा बैठ गया है, लेकिन जी आप मुकम्मल कीजिए। रियल स्टेट सेक्टर का भट्टा इसलिए बैठ गया कि वो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहा था, उसका सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन था कि ये जी 26 सनतें चलाता है। कौन सी सनतें चलाता है? पाकिस्तान को जरूरत है इंपोर्ट, पैसा चाहिए, डॉलर आए या हमारा माल बाहर जाए, डॉलर आए। ठीक, दो सूरतों में, यानी बाहर से जो हम माल मंगवाते हैं या वो कम हो या हमारा माल बढ़े, उसमें रियल स्टेट सेक्टर का क्या बड़ी मुदल्लिल है और बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जानदार, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, लेकिन आ गया बीच में। मिसाल के तौर पे एफबीआर के अपने चेयरमैन कह गए हैं कि 6 से 7 ट्रिलियन की लीकेजेस है हमारे टैक्स सिस्टम में, और एफबीआर के अपने अंदर है। बिल्कुल है, एफबीआर में घांचे हैं। यही तो कहा है इन्होंने। नहीं, मैं तो आप देखिए, मैंने आपने मेरी बात सुनी, मैंने तो कहा सिर्फ वो नहीं है, नहीं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, एफबीआर का इशू नहीं है, ये तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए ग्रुप्स जो हैं, जो असेंबलियों में या पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मुख्तलिफ, कोई शुगर वालों का नुमाइंदा है, कोई टेक्सटाइल का नुमाइंदा है, कोई टोबैको का नुमाइंदा है, कोई किसी सेक्टर, कोई जो ठेकेदारों के नुमाइंदे हैं, और वो खुद आके बैठे, वो टैक्स के मद में चीजें उधर नहीं जाने दे, फिर इसके बावजूद लगता है। प्रोग्राम में डिबेट भी कंटिन्यूड है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी। लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, 60,000 सैलरी वाला बंदा अपने महीने का खर्चा कैसे निकालेगा जिसको आप 400-500 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं?
پہلی بات تو یہ کہ 60,000 بھی تنخواہ کوئی نہیں ہے. اکثر لوگوں کی تو 30-40 ہزار ہے. جی بالکل میں 25 سے 30-40 ہے. ایوریج اگر آپ نکال لیں. نہیں مجھے ایوریج بھی 60 پتہ نہیں بنتی ہے کہ نہیں بنتی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی گزارا نہیں ہوتا. کسی بھی سول سرونٹ کی تنخواہ کا اگر آپ کہو نا لارڈ منل کینز کو ایڈم سمتھ کو کارل مارکس کو کہ اس تنخواہ کا بجٹ بنا دے کہ مہینے میں خرچہ پورا کیسے ہی نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو احمد عویس صاحب نے کہا ہے وہ ساری باتیں میں انڈورس کرتا ہوں. جو کہرا صاحب نے کہا ہے میں ساری باتیں انڈورس کرتا ہوں, لیکن تھوڑا میں آگے بڑھتا ہوں. اب میں گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں, نہ میں پارٹی کا ہوں, اب میں ظفر اللہ خان کی حیثیت سے آپ سے عرض کروں. کوئی آدمی اس ملک کے اندر کوئی سے مراد ایکسیپشن فیو ٹیکس دینے پہ تیاری نہیں ہے. سب سے بڑا سیکٹر ریٹیل کا ہے. میں گورنمنٹ میں رہا ہوں, ہم نے بڑی کوشش کی ہے گورنمنٹ کے تھرو نیچے اوپر کوئی بھی نہیں دیتا. اس شہر میں ایسے ریسٹورانٹ ہیں جن کی سیل ایک دن کی 20 لاکھ روپے ہے, ٹیکس نہیں دیتے. جو بڑی مارکیٹیں ہیں جہاں تھوک کا کاروبار ہوتا ہے, جہاں بلینز کا کاروبار فیصل آباد, کراچی, لاہور میں ہوتا ہے, وہاں سینکڑوں کا ٹیکس ہے. بڈیروں کا, انڈسٹریز کا, چونکہ انہوں نے نام لے لیا میں ریپیٹ نہیں کرتا. اب آ جائیں سیول سروس پہ. لیکن انہوں نے کہا نا کہ ٹیکس دینے کو تو کوئی تیار نہیں ہوتا, حکومت کو ڈنڈے کے زور پہ لینا پڑتا ہے. لینا کس نے؟ سیول سروس نے لینا نا, حکومت نے لینا. نہیں, حکومت نے خود تو پرائم منسٹر FBR تو خود پرائم منسٹر سپروائز کر رہے ہیں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں سیول سروس ہی ہے نا. FBR سیول سروس کا حصہ ہی ہے. جی درست کہہ رہے ہیں آپ, ٹیکنیکلی درست کہہ رہے ہیں آپ. اب آپ بتائیے, میری ذاتی رائے میں تو یہ جو ادارے اس طرح کے ہیں ان کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہے. جی FBR کو ختم کر دینا چاہیے. میں بات سن لینا میری بات, نہ ان کا کوئی اخلاقی جواز ہے, نہ اس طرح رکھ رہے ہیں کوئی قانونی جواز ہے. ٹھیک. پاکستان کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ بلیک ہے. جی سارے افسر, سارے لا انفورسمنٹ اس کا حصہ ہیں. درست. پاکستان میں شدید سمگلنگ ہوتی ہے افغانستان, ایران میں. آج کل چلو نہیں ہو رہی, لیکن صدیوں سے ہوئی ہے. سب سے زیادہ امیر بننے کا طریقہ ہے, اس میں تمام لا انفورسمنٹ ملی ہوئی ہے. بات یہ ہے, فارسی میں کہتے ہیں نا کہ ہما تن داغ داغ شد, پمبا کجا کجا نہ ہم, جسم میرا سارے میں زخم ہے, پمبا کہاں سے رکھوں. ناٹ لیس دین اینی سرجیکل اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹس میں اتنی ول نہیں ہوتی. ہماری گورنمنٹ نے, ڈار صاحب نے کتنی کوشش کی کہ تھوڑا تھوڑا پراپرٹی پہ ٹیکس کامیاب ہوئے, تھوڑا ریٹیل پہ. مشرف صاحب جب آیا تھا نا, ایمانداری کے ساتھ 2000 میں اس نے کوشش کی تھی. میں ملتان کا میئر ایڈمنسٹریٹر تھا. ہم نے اتنے بندے پکڑے, دکانیں بند کی, اور آخر میں فیصل آباد میں 8 مر گئے تھے. ماشاء اللہ بھی بھاگ گیا, ٹیکس نہیں دیا انہوں نے. لہٰذا آل سیڈ اینڈ ڈن, میری یہ خواہش ہے اللہ کرے کہ پاکستان کو ایسے ہی چلنے دیا جائے. نہیں, اللہ کرے کہ اس کے اندر صحیح تبدیلی ہو. لیکن آخری فکرہ, جب تھوڑی حکومت سختی کرتی ہے نا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ سختی کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ احمد عویس صاحب سے ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگ بتائیں, قاہرہ صاحب پچھلے کچھ عرصے سے میڈیا سے بڑے خفا رہتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب کے اوپر ہوں, آپ ان سے بات کر رہے ہیں. جی ایڈوکیٹ صاحب. جناب دیکھیے, بڑی اچھی گفتگو جو ہے اس ایشو کے اوپر ہوئی. بالکل. اور زیادہ جو گھومتے رہے ہیں نا وہ اپر کلاس اور اپر مڈل کلاس تک معاملات چلتے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جب ہم اس پرابلم کو سامنے رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپر کلاس, کیونکہ ان کے اثر رسوخ اور ٹینڈیکل بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے یہ ٹیکس میں بہت زیادہ اویشن آف ٹیکس جو ہے وہ یہاں ہی ہوتی ہے. نیچے کے طبقے کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, تو اس لیے وہاں سے آپ کیا سوچیں گے. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں نا, ہم اس بڑی پرسنٹیج جو ایکول ہے تقریباً 50% بلو پاورٹی لائن, ہم اس کی حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا ٹائم دیں. میں یہ بڑا ضروری بات آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کوئکلی کر لیں, معذرت کے ساتھ ٹائم بالکل ایک اکنامک تھیوری ہے, سنیے, ایک اکنامک تھیوری ہے, وہ یہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہ ایک منہ ہوتا ہے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہوتے ہیں. وہ کام زیادہ کرتا ہے, کھاتا کم ہے. اس لیے اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے ہمیں, اور وہ نہیں ہے. رائٹ.
उस तबके के मतलब कोई नहीं सोचता। अगर आप इजाजत दें तो इस थ्योरी के हवाले से और जो हुकूमत की इकोनॉमिक थ्योरीज और जो प्रैक्टिकलिटीज हैं उस पर जरा अगले प्रोग्राम में बात कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम हमें 8 बजे रन भी करना है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद अवैस साहब, कमर ज़मान कायरा साहब, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। दैट्स अ रैप जी, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई, बहुत अच्छी था किस तरह की डिबेट एंड डिस्कशन बाकी प्रोग्राम से भी होगी। I'll see you tomorrow inshallah. That's a wrap on GTV 8 o'clock inshallah. Allah Hafiz.